नमस्कार मु सस्मिता मिश्र ब्लेसिंग टीम ओडिशारू कहूची। आमे चर्चा करुथिले रिचर्ड पार्क द्वारा लिखित पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल विषय रे एवं यह हेउची तृतीय अध्यायर ऑडियो नंबर 11। ताहले चलंतु पुस्तक भितर को जिबा। गोटे सप्ताह भितरे से घटना हेला। फ्लेचर नुआ शिष्य मानकु बेगरे उड़ीबा पई गोटे गुरु परी बुझौथिला एवं उड़ीकी देखौथिला। सेमाने एबे एबे 7000 फीट्र उच्चारे तळु उपरकु डाइपरू बाहरकु आसुथिले। गोटे लंबा सीधा गाररू किछि इंच उपरकु बेगरे आसुथिले। तेबे एक छोट पक्षी निजर प्रथम उड़ान रे निज माँ को डाकुथिला बेले अचानक सीधा ता रास्ता रे आसीगला। से छोट पक्षी को बंचेइबाकु जाई गोटे सेकेंड रे 10 खंडरे फ्लेचरलैंड सीगल सांगे सांगे बाम पटकु उल्टिला आउ ग्रानाइट रो सीधा चट्टाण रे 200 मील प्रति घंटार बेगरे जाई पिटी होईगला। ताकू एमिति लागिला मान से चट्टाण को एक अन्य दुनिया को नहीं जीवा वाला गोटे कठोर कबाट जेमिति से पिटी हेला। डर आउ सदमार गोटे विस्फोट हेला। पुणी से एक विचित्र आकाश रे बहिकी चलीगला। भूली जाइथिला आउ किछि मने पड़ी जाउथला, पुणी किछि भूली जाउथला। भयभीत आउ मन दुख उदास आउ बहुत दुखी। से आवाज ठीक सही परी आसुथिला जेमिति से प्रथम दिन आसीथिला जेबे से जोनाथन लिविंगस्टन सीगल संगे देखा होइथिला। फ्लेचर गुरु माने हेला एया जे कि आमे धीरज साथी रे आम सीमार उपरे ताकू जितिबार चेष्टा करिबा। चट्टाण मझिरु उड़ी कार्यक्रम रे किछि आगकू चलिकी आसुथिला जोनाथन, जेउ महान सामुद्रिक पक्षीर पुत्र रूपरे भी जना जाउथिला। फ्लेचर गुरु टिके रुक्ष होई कहिला, तुमे यहा कौन करूच? से चट्टाण उपरे ठिया होई जाइथिला। कौन मु मरी नाही? अरे फ्लेचर छाड़ भी, जदि तुमे एही समय रे मो संगे कथा हेउच ता माने तुमे मरी नाह। ठीक तो तुमे जहा कल। से निजर चेतनार स्तर को अचानक बदली जिबाकू कहला लागिला। एबे एहा तुमे बाछ। तुमे एही स्तर रे रही शिखि पारिबो जहा मु तुमको कहि दिए ताठो बहुत उच्चा जहाकू तुमे छाड़िकी आसीच। कौन तुमे फेरिकी दल सहित काम करी रही पारिबो? दलर मुखिया गोटे दुर्घटनार आशा करी बसिचंती, हेले तुमे तांकर आशा एते भलसे पूरा कल कि से भी चमकी गले। निश्चय मु दल पाखकू फेरिबाकू चाहूँची। मु नुआ समूह साथी रे बहुत मुस्किल रे काम आरंभ करिछि। ठीक अछि फ्लेचर, मने अछि ना आमे ए विषय रे जहा कहूथिले कि आम शरीर बास गोटे विचार, ताठू आउ किछि भी नुहे। फ्लेचर चट्टाण उपरे ठिया होई पूरा दलर उपस्थिति रे निज मुंड हलेला, निज डेणा मेलेला आउ ता आखि खोलिला। जेबे से प्रथम प्रथम हलिला ता भिड़रे पाटी एवं चिलेइबा बा का कार भारी आवाज आसिला। से बंचिची से जे मरी जाइथिला से बंची उठिला। ताकू डेणार शेष भागरू छुईकी बंचेई देला ए महान सामुद्रिक पक्षी। ना से सेथिरे मना करुथला। से शैतान जे दल को भांगिबाकू आसीथिला। भिड़रे 4000 सीगल थिले। जहा हेला सेमानक सेथिरे डरी जाइथिले आउ से शैतान रो आवाज तांको समुद्र पवन परी जेमती चिरिकी पळौथला। आखि पत्थर परी थंटकू तेज करी सेमाने आक्रमण करिया पई घेरा बनेई देले। जदि आमे दुई ताहेले तुमे कौन निजको सुरक्षा अनुभव करिवो? फ्लेचर जोनाथन को पचारिला। जदि एमिति हबो ताहेले मोर किछि असुविधा हबनी। सांगे सांग से दुई जण अधा मील दूर रे ठिया होइथिले आउ भिड़र चमकुथिबा आउ पाटी करुथिबा थंट खाली पवन रे आक्रमण करुथिबा रहीगला। कौन कारण? जोनाथन आश्चर्य होई कहिला कि दुनिया रे सबुठु मुस्किल काम हेला एया जे गोटे पक्षी को एहा मनेइबा कि से आजाद आउ निजे निजर सामना रे प्रमाण करे कि से टिके समय अभ्यास रे लगेइबा। एहा एते मुस्किल कौन पई? फ्लेचर एबे भी दृश्य बदली जावाकू आखि पलक पकाउथिला। तुमे एबे एबे कौन कल? आमे एठी केमिति पहुँचिले? तुमे कहिथिल ना तुमे भिड़ भितरु बाहरकू आसिबाकू चाहुच। काहींकी? हाँ, हेले तुमे केमिति कल? बाकी सबु जिनस परी फ्लेचर, अभ्यास रे। सखाळ हेबारु दल निजर पागलामी भूली सारिथिला, हेले फ्लेचर भूली नथिला। जोनाथन मने पकाओ जहा तुमे बहुत पूर्वरु कहिथिल दल को एते भल पाइबा विषय रे कि दल को फेरिकी तांको पाखकू जाई तांको शिखेइबारे साहाଯ୍य करिबारे। हाँ मते बुझी होउनी कि
ତୁମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଏତେ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରୁଛ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏବେ ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ଓହୋ ଫ୍ଲେଚର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଘୃଣା ଆଉ ଖରାପ କାମକୁ ଭଲ ପାଉ। ତୁମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରୁ ଅସଲି ପକ୍ଷୀକୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି କି ସେମାନେ ଏହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବାର ମୋର ଏହା କହିବାର ଥିଲା। ଯେବେ ତୁମକୁ ଏହାର ଗୁରୁ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଏହା କରିବାରେ ତୁମକୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଯୁବା ପକ୍ଷୀ ମନେ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଫ୍ଲେଚରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଗଲ୍। ଏବେ ଏବେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଦଳକୁ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ରେଡ଼ି ଥିଲା। ଦୂରରେ ଥିବା ଚଟାଣରେ ନିଜ ନିଜର ପୀଡ଼ାଦାୟକ ନର୍କ ବନେଇବାର ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଆଜି ସେ ଏଠି ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ବନଉଥିବା ଆଉ ପୁରା ଦଳକୁ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇଯାଉଥିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫ୍ଲେଚର ନିଜ ଗୁରୁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲା ଆଉ ତା ଆଖିରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡର ଆସିଲା। ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି? ତୁମର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି? ଏଠି ଗୁରୁ ତ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି? ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଦଳ ହୋଇପାରିବନି? ଅନ୍ୟ ଦଳ ଫ୍ଲେଚର, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଦଳରୁ ବେଶୀ ଆଉ ଯିଏ ଆଲୋକର ଦିଗରେ ଚାଲିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ମୁଁ ଜନ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ସିଧା ସାଧା ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ। ଆଉ ତୁମେ ମହାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ମୋର ଜୀବନ ଏଇଟା। ଜୋନାଥନ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା। ତୁମକୁ ଏବେ ମୋର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ନିଜର ଖୋଜିବାକୁ ଆଉ ପାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁଦିନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ସେ ଅସଲି ଆଉ ଅସୀମ ଫ୍ଲେଚର ସିଗଲକୁ। ସେ ତୁମର ଗୁରୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପବନରେ ଜୋନାଥନର ଶରୀର ଝିଲମିଲ ହୋଇ ହଲିଲା ଆଉ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ଖେଳାଇବାକୁ ଦିଅ ନା, ନା ମୋତେ ଦେବତା କରିବାକୁ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ଲେଚର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ। ମୋତେ ଉଡ଼ିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଜୋନାଥନ, ବିଚାରା ଫ୍ଲେଚର, ଯାହା ସବୁ ତୁମ ଆଖି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯାହା ସେ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ସୀମିତ। ନିଜ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଖ। ଖୋଜ ତାକୁ, ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲ। ଆଉ ତୁମେ ଉଡ଼ିବାର ତରିକା ଶିଖିଯିବ। ଝିଲମିଲ ହେବା ରହିଗଲା। ସେ ଟିକେ ଶକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତୁମକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଆଜାଦିର ଏକ ଅସୀମିତ ବିଚାର। ମହାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀର ଛବି ଆଉ ତୁମର ସାମୁଚିକ ଦେହ ଏକ ଡେଣାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଜେ ତୁମର ବିଚାର ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୁବା ସିଗଲ ଚକ୍କର ଆସିଲା ପରି ଆୱାଜରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ଏବେ ଚାଲ ବି, ସେ ଭାବିଲା। ଏଇଟା ତ ଶୁଣିବାରେ କଠୋର ନିୟମ ପରି ଲାଗୁଛି। ଫ୍ଲେଚର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଲା ଆଉ ରାଗିଲା ପରି ଆଖି କରି ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଆସ, ସିଧା ସାଧା ଉଡ଼ିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଏହା କହିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥରକରେ ହିଁ ବୁଝି ଆସିଲା କି ଭଲରେ କୁହାଯାଏ ତ ତାହାର ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ଦେବୀ ଥିଲା ସେତିକି ନିଜେ ଫ୍ଲେଚର। କିଛି ସୀମା ନାହିଁ ଜୋନାଥନ, ସେ ଭାବିଲା। ଛାଡ଼, ସେ ସମୟ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମର ସାଗର କୂଳରେ କେବଳ ପବନରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆଉ ତୁମକୁ ଉଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଯାହାକି ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସମୁଚିତ ଢଙ୍ଗରେ କଠୋର ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଫ୍ଲେଚର ସିଗଲ ଅଚାନକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ସେ ସତରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବାଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ସୀମା ନାହିଁ ଜୋନାଥନ, ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ହସିଲା। ଶିଖିବା ପାଇଁ ତା ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।